नमस्कार स्वाद संगम रसोई रे आपण मानकु स्वागत। मालपुआ खाइबा पई आम समस्त को भारी भल लगी थाए। साधारणतः मालपुआ अटा सुजी किंबा मैदा रे तैयारी होई थाए, किंतु आजी आमे राबिड़ी रे मालपुआ बनेइबा। प्रथमे राबिड़ी बनेइबा, तापरे मालपुआ बनेइबा। पूजा पर्व ओसा बार रे किंबा आपण को जेते बेले भी किछि भी मिठा खाइबा पई मन हुए तेबे एही राबिड़ीर मालपुआ बनेई पारिबे। एही राबिड़ीर मालपुआ रसुआ एवं छेना भली नरम होइथाए। चालंतु आजिर रसुआ छेना भली नरम टेस्टी राबिड़ीर मालपुआ बनेइबा। मु एठारे 1.5 लिटर फुल फैट क्षीर नेइछि। एथिरे आमे राबिड़ी बनेइबा। फुल फैट क्षीर रे राबिड़ी जल्दी होइथाए एवं टेस्टी भी होइथाए। गैस ऑन करी गोटे कढ़ई किंबा पैन रे 3-4 चामच पानी देवा। एई भली कले बनेइबा समय रे क्षीर आमर कढ़ईर तळे लागिबो नाही। 1.5 लिटर क्षीर को मीडियम फ्लेम रे गरम करिबा। उतरिबा पूर्वरु तुरंत गैस रो फ्लेम को आमे कम करि देबा। एही क्षीर को फुटेई आमे राबिड़ी बनेइबा। गैस रो फ्लेम को कम करी काम भी करि पारिबा, किंतु मझिरे मझिरे आमको गैस रे फुटुथिबा क्षीर प्रति ध्यान देवाकू हबो। पट सेपट करी गोळेई फुटिबा पई दबा। क्षीर फुटिबा समय रे कड़ेईर चारि पाखरे सर लागी जाई थाए। एही सर को एही भली बाहर करी क्षीर रे मिसेई दबा। मझी मझिरे क्षीर को गोळेई देउथुबा। क्षीर फुटी फुटी बहलिया होई जेतेबेले क्षीरर परिमाण 3 भागरु भागे होइजिब, सेतबेल पर्यंत आमको पेशेंस र सहित क्षीर को आमे फुटिबाकू दबा। आपण एठारे देखि पारुथिबे क्षीरर परिमाण धीरे धीरे कम हेउछि। मते एठारे प्राय 40 मिनिट लागिला एही राबिड़ी को बनेवा पई। सबुठु जरूरी स्टेप ध्यान रे रखिबाकू हेबो, जेमिति क्षीरर सर कड़ेईर चारि पाखरे लागिबो, सेमिति सांगे सांगे आमको एही सर को कड़ेईर क्षीर रे मिसेइबाकू हेबो। वर्तमान राबिड़ी तैयारी होई सारिछि। एही समय रे आपण चाहिले 2-3 चामच चीनी देई पारिबे। एही राबिड़ी को ठंडा हेबाकू देबा। राबिड़ी ठंडा होई सारिछि। एबे आउ गोटे बासन नेबा। एही बासन रे तैयारी करी रखिथिबा राबिड़ी को गोटे गिना पकेइबा। जेहेतु आमे राबिड़ीर मालपुआ बनौछे, सेथि पई एठारे राबिड़ीर परिमाण बेसी रहिबो एवं मैदा को केवल बाइंडिंग पाई आमे व्यवहार करिबा। बाकी राबिड़ी को कड़ेई रे ही रहिबा को दवा। आगो को आमे एही राबिड़ी को सर्विंग रे व्यवहार करिबा। मु एठारे गोटे गिना राबिड़ी नेइछि। एथिरे 3 चामच मैदा पकेई भल भाबे मिसेई देवा, जेमिति बिल्कुल बैटर रे लम्प्स किंबा गुळा गुळा रहिबो नाही। इडली रो बैटर भली गाढ़ा बहलिया करिबा। ध्यान देबा बैटर रे गुळा गुळा जेमिति न रहिबो। राबिड़ी मालपुआ बैटर आमर रेडी अछि। 10 मिनिट कवर करी एमिति छाड़ी देबा, जहा फल रे बैटर आमर फुली करी सेट होई जिवो। एपटे आमे चीनी सिरा बनेइबा। गैस ऑन करी गोटे पैन किंबा कढ़ई रे गोटे गिना चीनी देवा। सेम सेई गिना रे गोटे गिना पानी देई मीडियम फ्लेम रे चीनी को पानी रे मिसेइबा। एही मालपुआ बनेइबा पई हमको चीनी सिरा गोटे तार किंबा 2 तार करिबा बिल्कुल दरकार नाही। मीडियम हाई फ्लेम रे चीनी सिरा को सेतबेल पर्यंत आमे फुटेइबा, जेतबेल पर्यंत एही चीनी सिरा अठालिया चिपचिपा पाग न होइछि। आमे हाथरे महू किंबा तेल धरिले जेमिति लागे सेतिकी अठालिया चिपचिपा हेवा दरकार। सेतबेल पर्यंत मीडियम हाई फ्लेम रे चीनी आउ पानी को भल भावे
ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ଏହି ଚିନି ଶିରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଏଠାରେ 10 ରୁ 11 ମିନିଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ଚିନି ଶିରାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଡ କଲର ପକେଇଛି। ଏଇଟା ଅପସନାଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଶର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଶର ପକେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କଲର ଭଲ ଆସିଥାଏ। କେଶରର ବାସନା ବି କିଛି ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲପୁଆ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ବାଲା କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଦେଇ ମିଡିୟମ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ ମାଲପୁଆକୁ ଛାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିଭଳି କଡ଼େଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିରେ ମାଲପୁଆ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଛାଣି ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମାଲପୁଆକୁ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଜଲ୍ଦିରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ବେଶୀ ଗରମ ତେଲରେ ବିଲକୁଲ ଛାଣିବା ନାହିଁ। ଆରାମରେ ମିଡିୟମ ଗରମ ତେଲରେ ମାଲପୁଆ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଛେନା ଭଳି ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତେଲ ମିଡିୟମ ଗରମ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟାଟରକୁ ଡଙ୍କିରେ ନେଇ ସାବଧାନୀରେ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇବା। ତେଲରେ ଡଙ୍କିକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ସାବଧାନୀରେ ଡଙ୍କିକୁ ବ୍ୟାଟରରେ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରେସ କରିଦବା। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ମାଲପୁଆ ଗୋଲ ଆକାରର ସେପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ 3ଟି ପକେଇବି। ତେଲରେ ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ମାଲପୁଆ ବ୍ୟାଟର ଆପେ ହିଁ ଗୋଲ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଗରମ ତେଲ ମାଲପୁଆ ଉପର ଭାଗରେ ପକେଇବା। ମାଲପୁଆର ଚାରିପାଖ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମାଲପୁଆକୁ ଲେଉଟାଇ ଦବା। ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ଉଲଟ ପାଲଟ କରି କଲର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଏଇଭଳି ପ୍ରେସ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଗରମ ମାଲପୁଆକୁ ଗରମ ଚିନି ଶିରାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବା। ଯଦି ଶିରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ କରି ଦେବା। ଏହିଭଳି କଲେ ଚିନି ଶିରା ମାଲପୁଆ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ମାଲପୁଆ ସଫ୍ଟ ରସୁଆ ହେବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ମାଲପୁଆକୁ ଶିରାରେ ବୁଡେଇ ରଖିବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ। ଅଧଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଲପୁଆକୁ ପ୍ଲେଟରେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଇଭଳି ଉପରୁ କିଛି ଚିନି ଶିରାକୁ ପକେଇବା। ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ପିସ୍ତାକୁ ଏଇଭଳି କାଟି ସଜେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ବି ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ରାବିଡିକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ରାବିଡିକୁ ଏଠାରେ ମାଲପୁଆ ଉପରେ ପକେଇ ଏଇଭଳି ସଜେଇ ଦେବା। ତେବେ ରସୁଆ ଛେନା ଭଳି ନରମ ମାଲପୁଆ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।